ଆମର ଡକ୍ଟର ଗଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ଆମର ବସୁଧା ପାଣି ଯାଉଛି କୁଆଡେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଦାପୁର ଡକ୍ଟର ଜଏନ୍ କରିକି ସେ ମୋହନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି 6 ମାସ ଲାଗିବ ଆଉଥରେ ବୋଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର। ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ବେହେର ଦଳେ, ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ପୂर्ण ଆମର BSNL ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମର ନ୍ୟू ନେଟୱାର୍କ जोटाकि अल्टरनेट नेटवर्क आमको आवश्यक अच्छी जोटा जिओ हो कि आमर एयरटेल सुविधा जदि आम ब्राह्मणिया अंचल था आम पूरा डिजिटल सेवार जोटा कि आम जड़ित होता कि डिजिटल सेवार आम टे पछुक अंतर्भुक्त हो पारूँ जेहेतु आमर जिओ नेटवर्क निहाती आवश्यक। समस्या सरकारी बा बेसरकारी कौन सी आम आवेदन करने चाहूँ ताहले आम गोटे 10 किलोमीटर दूर को जाए जिओ नेटवर्क जगह को जाइए आम अन्य कौन सी बैंकिंग सुविधा हो कि सुभद्रा योजना हो आमर आधार कार्ड सुविधा हो जोटा कि ऑनलाइन आम जोटा अप्लाई करूँ आम ब्राह्मणी गाँव आम से संपूर्ण सुविधा पाई पारनु जेहेतु BSNL नेटवर्क कटि जाऊँगी 15 दिन 20 दिन पर पुणी संजोग करागले BSNL नेटवर्क ब्राह्मणी गाँव आसूची आमर ये गजपति ब्राह्मणी कंधमाल से आमर कनेक्शन होती जेहेतु से कटि गले गजपति टीम आसी पारनी कि फुलवाणी टीम जाकि संजोग करूना से आमर BSNL नेटवर्क संजोग होगापाई पूरा समय लगुच। मु काटिंगा जीपीर सरपंच आज जो ग्रीभांस अच्छी तो पूर्वर जो पुराणा सार थे जिलापाल सार दिया अभियोगटा जोटा कि काटिंगा पंचायत रे जिओ नेटवर्क टोटाल नाही तो जोड़ा कि BSNL चलुला पूर्वर सेटा आज किसी चलूना फल बहुत किसी असुविधा होती तो कौन सी कम कर पारना बामणीगा बैंक को से किसी सुविधा नेटवर्क सुविधा यदि होता तो सेठी भी किसी माने मो सेवा केंद्र माध्यम भी किसी सुविधा पाई था तो ये तो ए नुआ कलेक्टर सार आमे मु देई अच्छी जिओ नेटवर्क तो सेटा हम कि ना मुझे जानी ना पूर्व जदि दिखाई कौन सी जो कौटा भी कार्यकारी है ना तो बर्तमान जोड़ा दिखाई आशा करुच्ची मुझे निश्चिंत भाव में मो अंचल जोड़ा प्रोब्लेम अच्छी जिओ नेटवर्क निश्चिंत भाव में करदे मु चिर उपकृत हेबी। मु आसी भर्ता पैसा पाइबा बोली 3500 पाइबे बोली कहले आ मत देबे बोली मु आसी आउ 8 दिन कि 10 दिन गले आस बोली कहले सुनीला चाउ दारीमाड़ी साई डलाबाड़ी साई डलाबाड़ी 8 दिन कि 10 दिन छाड़ी आस बोली कहले कौन पे आपण आसीथिले आज कौन ग्रीभांस आपण करोछि ग्रीभांस अछि दार्जिलिंग पंचायत सिकरमार ग्रामर 2 वर्ष प्लस है ग्रीभांस दे BSNL नेटवर्क समस्या नहीं कि बारंबार अभियोग देलापर भी कौन प्रकार पूर्वतन जिलापाल कले ना नूतन जिलापाल तो आसी निश्चित भाव में करेंगे बोली आशा नहीं कि आम आसी वसुधा पानी भी 60 परिवार प्लस अच्छा वसुधा पानी जो वसुधा पानी अच्छी सीटा लोक जगे पारना से वसुधा पानी और BSNL कलेक्टर आज्ञा कुंडा बाजा से एंगा इदु से दूंगा मना नाई पदकाली में माजम बाटा आज पद माजम पाट। मोना कुमारी मल्लिक गदापुर पंचायत सरपंच मोर ग्रीभांस थिला जे आमर नेट बहुत प्रॉब्लम अच्छी कहीं ना BSNL नेट ठीक से रहू ना से मु जिओ नेट अभियोग दे ब्रिज गत सरकार समय रे जिलापाल निकट में 2 थर जाके दरखास्त देथिले जिलापाल RDS को लिखि देथिले RDS पाखक 2 थर गलु तापर SDO सार आसिकी आमर से ब्रिज मापजुप करके नेले तार ओसारटा नदीर ओसारटा होचे 25 फुट ये उच्चता हूँ 12 फुट सेटा दरखास्त देला परे मापिक नेले तापरे सरकार भांगिला पुणी आज जिलापाल आसी बोली कहबारू एठिक आसिकी से नदी ब्रिज दरखास्त दे अच्छी
राजपुर ग्राम ଆଉ ବାମୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୋ ନାମ କଲ୍ୟାଣୀ ଦିଗାଲ, ମୁଁ କୁମ୍ଭାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ କୁମ୍ଭାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଆମ କୁମ୍ଭାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ସେଠାରେ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜିକା ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲୋକ ଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହରେ ଘର କରି ରହିଲେଣି। ମାତ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗୋବରକୁଟି ଛକ ଠାରୁ କୁମ୍ଭାରିଗାଁ ମେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାଟି ଯେପରି ହେବ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜିକାର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଗୁଡିକା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କୁମ୍ଭାରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଆମର ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ତ ସେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଶୁଣାଣି ଆମେ ଶୁଣେଇକି ଯିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବିଗତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର BSNL ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବା କିଛି ଯୋଗାଉନଥିଲା। 10 ଦିନ ନେଟୱାର୍କଟା ଚାଲୁଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କାମ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯେ ଆମର ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ କରାଯାଉ। ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ, ଆଧାର କାମ, 108 ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କଟା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ହବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ନମସ୍କାର, ମୋ ଘର ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି ଆଉ ମୋ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 4 ଛକରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଡ଼ିଗଲେ ବିପଦର କାରଣ, ମରିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଗଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଏଠି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦଉଛୁ, ସେ ଯେମିତି ଏଇ ଗଛକୁ ଯେମିତି କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, କନ୍ଧମାଳର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ନମସ୍କାର।